अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन है तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाजरीन, किसान एडवाइजरी बोर्ड से जमींदार हिंद बहबूद खतर वारियाह प्रोग्राम चलावान। खास तौर से माजन बेनन ज़रई शोबस मज रागिब करने तो यहज आमदनी बढ़ाने बापत वारियाह स्कीम तो तरबियती प्रोग्राम दरदस निवान। यमो जरिए यमन माजन बेनन ज़रई शोब के मुख्तलिफ हुनरन हिंज तरबियत दिन हाल अत सिलसिलस में J&K किसान एडवाइजरी बोर्ड श्रीनगर के तरफ गैर सरकारी तंजीम आनंदिता मदर्स एसोसिएशन तो खुशी फाउंडेशन के अथवा सकी मीटिंग हुंद साज कोर्मुत। यथ मज किसान बोर्ड क्यों अफसरों अलाव वुमेन्स FPOs तो एंटरप्रेन्योरों तो शिरकत कर। मजीद कृषि दर्शन के टीम से कत करान क्या वो अत मीटिंग में शामिल कैंसो अहदेदारों वलू बोझो। हम आज पूरे देश की तरफ से सारे जम्मू कश्मीर के एग्री एंटरप्रेन्योर्स, कृषि उद्योजकों को कहते हैं कि वो वक्त अब आ गया है। कंज्यूमर्स के साथ जुड़ें, डेवलपर्स के साथ जुड़ें, एजुकेटर्स के साथ जुड़ें और जुड़े मतलब हमारे गुरु बनके हमारे मेजबान बने। हम पूरे देश भर से आपकी सेवा में आपके दर पर आपके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं। बिना कुछ चार्जेस लिए खुद के खर्चे पे पहुंच जाएंगे। मेजबानी आप ले लेना, ये तय हुआ यहाँ पे आज। और फिर सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसकी एडवाइजरी बोर्ड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी आ पाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये फेम भी मिल जाएगा। ABCDEFG सारे के सारे मुद्दे आने के बाद में G के बाद तो H आता है, तो वही हैप्पीनेस, आनंदिता, खुशी आ जाएगी। मार्केट को आज हम लोगों ने सुलझाया कि मदर्स एसोसिएट्स अगर साथ में आ जाएं और साथ में मिलकर रिव्यू करें चीज़ों को तो नॉलेज भी बढ़ेगी और फिर एक दूसरे को एजुकेट करके हम सीधे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे ताकि मार्केट का जो हमारा सवाल है वो भी छूटे। पहली बात कि जो मिलता है ना वो सब माँओं का काम है। माँ को माँ से किसी बात की शर्म करने का कोई काम नहीं, चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो गारमेंट का काम हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाई हो। एक माँ से बात कर सकती है। सो अगर मार्केट का पहला तो शब्द आता है माँ ना, तो माँ बन के खड़ी रहें और अपने हाथ का जो स्मार्टफोन है वो उठाएं। अपने किचन से भी बाहर नहीं निकलेगी तो चलेगा, अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगी तो चलेगा। आप सिर्फ आपके पास जो है, आप जो बना रही हैं, आप जो सजा रही हैं, आप जो उगा रही हैं, उसकी बात करें। आपके यहाँ की जो कारीगरी है, मेहनत है, उसको स्मार्टफोन तक पहुँचने दें। ये खुद मार्केट है जो इतना छोटा सा बनके आपके हाथ में खड़ा है। इसके साथ अगर आप दोस्ती कर लें, माँ से बात कर रही हूँ, इस तरह से बोले ना। एक माँ ने दूसरी माँ को कहा, हक से बताएं मेरे पास ये चीजें हैं, फसल नहीं, हम खाना बना रहे हैं। आज खाने में इतनी मिलावट है कि सारी माएँ दुखी हैं। अगर माँ ने माँ से बात करना शुरू किया तो हर बच्चों की सेहत अपने पूरे देश में अच्छी हो सकती है। हम ये कहते हैं मदर्स अगर एसोसिएशन हुई, आनंदिता मदर्स एसोसिएशन मैंने कहा, जहाँ की माएँ खुशहाल और एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, वहाँ पे सारे मसले हल हो सकते हैं। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। तो अगर माएँ आपस में जुड़ी और अपनी खुशी से जुड़ी तो हम खुशी के साथ हर मसले हल कर देंगे और उसके लिए खुशी वेलफेयर यही है। तो बिल्कुल खुशी के साथ हम पूरे दुनिया के किसानों के, गवर्नमेंट के, एजुकेटर्स के एडवाइजरी बोर्ड बन सकते हैं। इतनी ताकत जम्मू एंड कश्मीर रखता है। मुझे तो कश्मीर में सबसे अच्छा जो लगा वो यही लगा कि यहाँ किसान वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है और यहाँ की ग्रास रूट लेवल के जो वर्क कर रहे हैं बोर्ड मेंबर, वो रियली सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए और महिला डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आज का वो जो कार्यक्रम है या जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, ये महिला किसान के लिए या महिलाओं के लिए ही लिया गया है। इसलिए मैं तो बिल्कुल यहाँ कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ महिलाओं में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। यहाँ के महिलाओं में जो कॉन्फिडेंट है वो मुझे नहीं लगता कि बाहर किसी में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है और नेचुरल है, जो है वो नेचुरल है।
यूनिवर्सल है, यूनिक है, तो इसलिए महिलाएं ये कर सकती है 100%। उनको एक सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की और एक फेस देने की ज़रूरत है। अगर बोर्ड की तरफ से और खुशी फाउंडेशन की तरफ से आनंदिता के साथ में जोड़ के इनको अगर थोड़ा भी प्लेटफॉर्म मिले, थोड़ा अवेयरनेस मिले, ट्रेनिंग मिले, तो हमारी महिलाएं पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगी। अगर सब लोग बोर्ड के साथ में जुड़े और बोर्ड भी सबके साथ में जुड़े तो एक एसोसिएशन, पक्का एसोसिएशन बन पाएगा और एक दूसरे के अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन मेकिंग जो बोलते हैं, यहाँ ये जो है ये टावर का काम करेगा। ये टारगेट जिसका अलग अलग रह सकता है सबका, पर ये जो टावर का काम कर रहा है, ये बोर्ड एक टावर बन के सबके जीवन में ब्राइटनेस लाएगा। इसलिए सब लोगों का मतलब जीवन में उन्नति करनी है, समृद्धि करनी है, खुशी लानी है, तो आप बोर्ड के साथ में खुद हो कीजिए। जैसे कि हमारे मुग्धा मैडम ने बताया है कि हम ऑनररी बेस आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लोग ये ऑनररी बेस ही यहाँ से जुड़े और अपना जो भी हम बोलते हैं लेना देना, जो ट्रांजैक्शन है वो विचारों का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अपने आइडियाज़ का और अपने थॉट प्रोसेसिंग का ट्रांजैक्शन ये बोर्ड के माध्यम से करें। जी, जो मुग्धा मैम को यहाँ बुलाने का हमारा एक जरिया था, ये सिर्फ एक कड़ी है। एक कड़ी ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे आगे काम करेंगे, बट एज ए बोर्ड मेंबर जो हमारा काम हमेशा रहा है ऑन ग्राउंड कि हम एक औरत को, हमारे समाज की जो औरत है, इसको कैसे एम्पावर हम करें, इसको कैसे हम आगे लेके जाएंगे। जैसे आज एफपीओज बन रहे हैं यहाँ पे, उस एफपीओ में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वुमेन को कैसे मिलेगी, उन चीज़ों पे हमें काम करना है। और उस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जिसकी कड़ी आज एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने वुमेन फार्मर्स को बुलाया है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन्स है उनको बुलाया है, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है वुमेन्स उनको बुलाया है, ये जानने के लिए कि इनको भी एक स्टेज मिल जाए जहाँ पे इनका जो प्रोड्यूस है उसके एडवर्टीज भी हो जाए, उसके मार्केटिंग लिंकेज भी हो जाए, और उसके साथ साथ जो बाकी औरतें हैं जो सामने नहीं आ रही है, इवन दो मैं विश्वास से कह रही हूँ ऑन ग्राउंड वही लोग काम कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर को चलाने के लिए अगर कोई मजबूत पिलर है तो वो हमारे समाज की एक औरत है जो सुबह से लेकर शाम तक इसी एग्रीकल्चर फील्ड के साथ जुड़ी होती है, उसी को आगे लेने के लिए तैयार होती है। मगर उसको आगे हम कैसे लाएंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो अवेयरनेस से होगी, वो एम्पावरमेंट से होगी। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट, और उसका सबसे बड़ा एवेन्यू है हमारा एग्रीकल्चर लैंड, जिसके लिए 29 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट तब होंगे जब हम सब लोग जानेंगे कि उससे फ़ायदा कैसे होगा और आगे कैसे बढ़ेंगे। आज सन बोर्डन असल प्रोग्राम ऑर्गनाइज कोर्मुत वुमेन एम्पावरमेंटस पे, तो अत मज नबर पे मेहमान आमत यमो अत प्रोग्राम शिरकत कर एज ए मेहमान, तो अत आव वन कि अगर पन्न माजन बेन पे नजर त्रो तम सठा मेहनत करान, चाहे सो गर काम आसि, चाहे सो नबर फील्डस मज आसि या कुन ति जाए आसि, तम सठा मेहनत करान, मगर तिहंज सो मेहनत रथ कित खस तथ पे आज कत चलान। तो वन यमो अंदर कन कत चले कि ये जन सन वुमेन्स सन मोज बेन मेहनत करान, कह चीज़ वपदावान, चाहे सो गौ पालन करान, चाहे सो सब्जी करान, चाहे कह चीज़ करान, तमिस सत मार्केट पत असल पन्ने मिजाज कहें। तो ये पे कर कि वुमेन जन प्रोडक्शन जन वुमेन मेहनत तथ कित कई असल मार्केट बनाने, तथ कि स्कीम गई आसनी। तो बेया ये वन कि ये जन हाल हाल लेफ्टिनेंट गवर्नर सोबन अख मिशन लॉन्च कोल होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिशन, तथ मज बाज़ाब्तर आमुत मद्नजर थम लेडीज सान काम करान, तिमन कस त हुनर कुन त फील्डस मज कस हुनर तिमन आमत तथ मज बिल्कुल प्रोविजन थमने, बिल्कुल तम तथ मज आमत थमने, यानी कि तिमन यी अलग सेपरेट यह स्कीम दिन। तो ये सोन मुद्दा तस बोर्ड मेंबरन ये कि मे तिमन ये कत कि ये जन सन वुमेन्स विंग ये जन सान माज बेन तिमन खतर गो पज पे अलग कह स्कीम आसन, बे गोस तिमन सस्त मोडस पे तिथ कह लोन प्रोविजन आसन,
پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سکیٖم سستہٕ موڈس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ بشرطے کہِ أکِس مردٕ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ کیٛازِکہِ ووٗمینٕز چھَنہٕ ییٚتہِ تیٖژاہ مارکیٹِنٛگس نیران یا باقٕے چیٖز کرِ مارکیٹنگ لیول اگر کرو ووٗمینزن ہُنٛد چھُ واریاہ کم رول اگر تُہۍ منڈی منٛز گٔژھِو تتہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِو سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کہِ اگر پتہٕ بدل کُنہِ مارکیٹس منٛز گٔژھِو تتہِ وٕچھِو خٲلی تُہۍ مردٕے یوت مگر یہِ اگر یہِ اِنِشیٹِو اَسہِ تُلُن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ کہِ ووٗمینٕز چھِ اَسہِ ڈیولپ کرٕنۍ ووٗمینٕز ایمپاورمنٹ چھِ کرُن یِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ بالکل اَسہِ سکیٖم تھاونہِ ایویلیبل یِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اویرنیس تھاوٕنۍ ایویلیبل ہر کُنہِ گامس منٛز ہر کُنہِ پنچایتس منٛز تہٕ انشاء اللہ مےٚ چھُ باسان سُہ دۄہ آسہِ نہٕ دوٗر کینٛہہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ ایمپاورمنٹ بنن ہم تھینک فل ہیں JNK بورڈ ایڈوائزری کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور کچھ الفاظ جو ہمارے ساتھ شیئر کیے وہ ہم آگے اپنے بہنوں تک پہنچائے اور اپنے کاروبار میں ترقی کریں. ہمارا جو کشمیر ہے بے روزگاری کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس لیے ہمیں خود کا انٹرپرنر سٹارٹ کرنا ہے اور خود اپنی کمائی کرنی ہے. جو آپ نے یہاں پہ سنا یہ آپ شیئر کیسے کریں گے اپنے علاقے میں کیا کیا کام آپ کے دماغ میں ہے؟ جی ہمارا ایک جو ہم کلسٹر ایز کوآرڈینیٹر ہیں ہم اپنے جو ہماری بہنیں جڑی ہیں ہمارے سیلف ہیلپ کے تھرو ہم اپنے کلسٹر میں یہ بتائیں گے تو وہ اپنے مطلب جو ان کے تھرو جڑے ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے. 2010 میں یہ کسان ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا ہے. یہ ایز اے برج کام کر رہا ہے ہمارے کسان اور گورنمنٹ کے درمیان. میں لاسٹ 2 سال سے ہم نے ایک اور اس میں وسعت دی ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کریں. ہم ویمن کو روپن کریں گے تاکہ وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں آئیں اور جتنی بھی سکیمز پالیسیز ہیں گورنمنٹ کے پاس یا ہمارا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ایگریکلچر پالیسی بنی ہے لاسٹ ایئر سے وہ آج امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. اس میں جو سکیمز ہیں ان کو ہم مائل کر رہے ہیں اور ان کی طرف لا رہے ہیں تاکہ جو بھی یہاں ویمن فوک ہے ان میں ایک امپاورمنٹ اور اپنی ٹانگوں پر وہ سٹینڈ ہو جائیں گے اور ڈگنیفائڈ لائف وہ بھی اختیار کریں. جیسے اگر ہم دیکھیں گے ہماری باقی ریاستیں ہیں ہمارے ملک میں وہاں کی ویمن کہاں پہنچی ہے اور ہم کہاں ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک ہمارے نیشنل ریناؤنڈ ایک ویمن NGO ہے وہ ان کا نام ہے مسٹر مگدہ شاہ جی. ان کو ہم نے بلایا تھا. مگدہ شاہ جی نے ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے سوشل سائنسز میں اپنی یہ اسپیشلائزیشن کی ہے. وہ پریزنٹلی ہے وائس پریزیڈنٹ HR ایٹ نشچنو انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور یہ سرٹیفائڈ انٹرنیشنل کوچ ہے بزنس کوچ ہے. تو اس کو ہم نے مدعو یہاں کیا یہاں انوائٹ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم اپنی انسائٹس دے دو کہ یہاں کی ویمن اور باہر کی ویمن میں آپ نے جو انتر دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری یونین گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے UT کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری ویمن کو بھی امپاورمنٹ ملے. ایک اور ہماری ہے ارچنا پٹیل جی. یہ انت بھارت ابھیان مہاراشٹرا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ چیئرپرسن ہے کسان فارمنگ فیڈریشن مہاراشٹرا. اس کو بھی ہم نے یہاں بلایا تھا. تو ہم نے آج ویمن FPOs بلائے تھے. خاص کر ہم نے جتنے بھی یہاں ویمن FPOs ہمارے کشمیر ڈویژن میں کام کر رہے تھے ان کو ہم نے بلائے اور جو باقی ہمیں ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کو یہاں بلایا تاکہ ان سے ہم فیڈ بیک لیں ان سے سنیں کہ کیا بوٹل نیکس ہیں یہاں کی ہماری وومن فوک آ رہی ہیں تاکہ وہ آگے بڑھنے میں ان کو وہ دقتیں آ رہی ہیں اور اس کا جو سلوشن اس کی جو ہمیں ایک ایکسپیرینس ارچنا مدگا شاہ جی سے ملے گی اور ارچنا جی سے ملے گی. وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. ایک پھر بورڈ کو ایک مدد ملے گی ایک روڈ میپ بنانے کے لیے تاکہ ہم پھر وہ گورنمنٹ کو سبمٹ کریں گے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اور جو یہ بوٹل نیکس ہیں یا کہاں ہماری ویمن ساجھا داری رکھنی ہے. ویمن ریزرویشنز HADP میں کہاں ہے کتنی ہے کوئی اویئرنیس پروگرام کی ضرورت تو نہیں ہے. عورتوں کے ڈور ٹو ڈور کمپین تو نہیں چلانی ہے کیا کہ وہ ان کو بھی ہم آگے پرشوں کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھیں. یہی آج مقصد اور مدعا اس پروگرام کا. ناظرین سانہ کشمیر ساروی کھت بوڑ خریف فصل دانہ. یہ تقریباً 1,40,000 ہیکٹر زمین رقبس پہ یہ دانہ لاگنہ. پتمو کینچو وریو پہ آو امکس پیداوارس مز کت کور ہریر لبنہ. ات پیداوارس مز یہ زمیندار ہز محنت ذمہ دار تتی زرعی ماہرن ہند بدولت زیادہ چھون دن ول دانہ بیل تو متعارف کرنا آمت. ات سلسلس مز یوس محکمہ زراعت کے طرف بارہمولہ کس جان باز علاقس مز زمیندار ہندن کھان مز آرگینک طرز طریقس پہ لگ بھگ 400 کنالن پہ یہ دانہ فصل کاشت کرنے. ات کر اس کینچن زمیندارن تو زرعی ماہرن ست کت تمو کیا ون ات متعلق ولو بوزو.
دوستو ونکس چکلو گامس اندر اس بارہمولہ ڈسٹرکس مز تو یتس کھڑا یت ونان چکلو تو اس تم کی زمیندار یمو یہ آرگینک طورس پہ پن زن یہ سا یہ دانہ سہ کاشت کورمت گۄڈنیتھ زانو ان نش یہ آرگینک کت ونان تو ان آرگینک کت ونان تہد اسم شریف کیا میں غلام احمد صوفی ناو صوفی صاحب اگر تہند زمین کت کرو تو کوتاہ زمین تہ کنال 50-60 کنال قریب 60 کنال زمین تہ ابی زمین اہن ابی ات مز کیا تہ کاشت کورمت یہ ابی لوگمت SR4 لوگمت چینا لوگمت اہن چونکہ تہ یہ آرگینک طورس پہ یہ کاشت کورمت یہ دانہ تو اس ورنتو تہ یہ ذوق کت پہ وتلو تہ اوکن کم کرنو تہ رٲگِو کم کرنو تہ اویرنیس تہ کرو سا آرگینک طور طریقس پہ پن دانہ کاشت چونکہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر آو اس یور گامس مز اس زون جمس پورہ تو یم آئی اس نش تھی کرو سا آرگینک اس دیو سا 400 کنال کم از کم 50 گر گھس ات مز چونکہ گۄڈٕ گٔے نہٕ أسۍ تیار امہِ خٲطرٕ کینٛہہ حظ واریاہو زمیٖندارو مون نہٕ کینٛہہ یہِ اوس بوٚڑ پلاٹ یِمن دیُن 400 کنال حظ تہٕ یِم گٔے واپس نا اُمید گٔژھِتھ حظ پتہٕ آیہِ بیٚیہِ یِم اَسہِ نِش حظ چونکہ اَسہِ کٔرۍ بیٚیہِ زمیٖندار جمع اَسہِ دوٚپُکھ نہ یِمن دِمو یِم 400 کنال کینٛژو مون نہٕ کینٛہہ ترٛیٚیمہِ پھِرِ آے یِمو کٔر سخت محنت حظ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرن کٔر اتھ منٛز سخت محنت زمیٖندار کٔرِکھ امہِ خٲطرٕ تیار کٔرِکھ أسۍ گٔے پتہٕ تیار حظ اَسہِ دوٚپ وَلہٕ وٕچھو یِہُس حظ أسۍ یہِ سا یہِ اگر کِہیٖنۍ تہِ بنہِ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ بنہِ تیٚلہِ وٕچھو کیٛاہ گژھِ کم زیادٕ بنہِ مگر ییٚلہِ حظ اَسہِ یہِ شروٗعات کٔرۍ حظ یِمو دِژ اَسہِ کھاد دِژ اَسہِ یِمو کیمِکل دِتِکھ حظ یِم آرگینِک کیمِکل حظ کیمِکل چھنہٕ تِم کینٛہہ سُہ چھُ کھادٕے اَکہِ قٕسمٕچ تَمِچ سپرے کٔر اَسہِ سُہ کھاد تہِ ترٲو اَسہِ تل حظ اَسہِ درٛاے رِزلٹ حظ اَمِکۍ تسری بخش اَسہِ چھُ دانہِ پرسٕکۍ نِش تہِ ٹھیٖک بٮ۪ماریو نِش چھُ محفوٗظ حظ باقٕے جایَن آیہِ اَسہِ کینٛہہ شکایات باقٕے جایَن أنٛدۍ پٔکۍ گامن منٛز نسا دانٮ۪س چھِ پیڈیس چھِ بٮ۪مارِ سٲنِس چھنہٕ کینٛہہ حظ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان اَسہِ چھُ اُمید حظ یِہُس ما نیرِ اَسہِ پرسٕکۍ نِش پیرسٕکۍ نِش یہِ نیران اوس تَمہِ نِش تہِ زیادٕ پرٛوڈکشن حظ یپٲرۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ زمیٖندار دوست أمِس سۭتۍ تہِ کران تُہُنٛد اسم شریف کیٛاہ غلام احمد حظ غلام احمد صٲب اَسہِ ؤنۍتو یہِ کۭتِس زمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت یہِ آرگینِک طور طریٖقس پٮ۪ٹھ پنُن یہِ دانہِ کاشت 30-35 کنال حظ 50 کنال تہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان مےٚ حظ باسان چھِ اصل رِزلٹٕس چھِ مطلب امیُک مطلب امہِ گرٕ پہٕکۍ اصل رِزلٹٕس روٗدۍ مطلب دانہِ تہِ چھُ وٕنکیٚنس اصل ہایتس منٛز لمان تہِ صحیح پٲٹھۍ اگر باقٕے جاین أسۍ وٕچھو باقٕے جاین چھِ تھوڑا بہت وٕنکیٚنس دانٮ۪س منٛز اورٕ یورٕ فرق سٲنِس دانٮ۪س چھنہٕ کِہیٖنۍ فرق سون چھُ اصل لمان تُہۍ چھُو تیٚلہِ پوٗرٕ اُمید بِلکُل بِلکُل اِنشاء اللہ اگر أسۍ ییٚمِچ کتھ کرو یُس زن تۄہہِ ویرایٹی تۄہہِ لٲجمٕژ چھو یِہُس مےٚ چھُ باسان زبردست چھُ دانہِ پُرجست دانہِ چھُ سر سبز تہِ چھُ دانہِ تہٕ کُس ویرایٹی چھو تۄہہِ کاشت کٔرمٕژ چاینا حظ چاینا تہٕ تُہُنٛد اسم شریف کیٛاہ حظ مےٚ حظ چھُ ناو محمد اشرف شیخ حظ شیخ صٲب کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یِہُس چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو کٲفی 400 کنال چھِ اننہٕ آمٕتۍ یتھ آرگینِکس اندر تہٕ تۄہہِ کیٛاہ تُہُنٛد زٔمیٖن کوتاہ چھُ یتھ تل آمُت مےٚ چھِ 10 کنال یتھ منٛز آمٕتۍ حظ کُل چھُ اَسہِ سٲنِس گامس 400 کنال حظ اتھ تتھ کاج گژھان حظ وٕنکیٚنس شُرس منٛز باسیو اَسہِ عجیٖب چیٖزا اکھ اَسہِ اوس نہٕ یہِ یقیٖن باسان کہِ کھادِ بغٲر کِتھ ہٮ۪کو أسۍ وۄپدٲیِتھ مگر ییٚلہِ اَسہِ پتہٕ پریکٹِکلی یہِ کوٚر اَسہِ باسیو واریاہ بہتریٖن رِزلٹ اتھ حظ ییٚلہِ کہِ اَسہِ باسیو ہیٚمہِ کیمِکل کھادِ کھۄتہٕ چھِ بہتر اتھ مطلب بٮ۪مارِ فری گوٚو یہِ اتھ لٔج نہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ تہِ کِہیٖنۍ یہِ دانہِ روٗد اَسہِ واریاہ صحت منٛد ایز کمپیٲرڈ ٹُو کیمِکل فرٹِلایزر اگر أسۍ کتھ کرو یُس زن کیمِکل کھاد چھِ أسۍ تراوان یتھ زٔمیٖنس اندر تۄہہِ چھا باسان زِ زٔمیٖنس چھِ کانٛہہ فرق پیوان امہِ سۭتۍ واریاہ تباہ تہٕ برباد زٔمیٖن گژھان کیمِکلو سۭتۍ آز چھُ وۄنۍ سٲنِس زٔمیٖنس کانٛہہ سختی روٗزمٕژ فصل پٲدٕ کرنس یورٕ یہِ چھِ سٲنۍ مطلب یہِ زٔمیٖن کمزور گوٚمُت امہِ سۭتۍ حظ وۄنۍ چھُنہٕ طاقت روٗدمُت کینٛہہ یہِ چھُ گۄڈنیُک ؤری اَسہِ یہِ آرگینِک کرنس چوٗنٛکہِ ہنہِ ہنہِ چھُ باسان مےٚ امہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ آیندٕ برونٛہہ کُن کیٛاہ چھو تۄہہِ پنٕنۍ اُمید باسان زِ کیُتھ فصلہِ پیداوار نیرِ اَسہِ یِہُس مےٚ چھُ باسان واریاہ بہتر نیرِ اَسہِ یہِ اَسہِ کیمِکل کھاد ترٲیِتھ اوس نیران تَمہِ کھۄتہٕ نیرِ بہتر زیادٕ یہِ چھُ سون فیوٗچر اَسہِ پَزِ أتھۍ کُن گژھُن حظ تہٕ حظ صٲب اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ بے تحاشا پٲٹھۍ پنٛنِس زٔمیٖنس مُختٔلِف کھادٕ چھکان چاہے یوٗریا چھُ یا DAP چھِ یا پوٹاش کھاد چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ زٔمیٖنٕچ یُس زن یہِ دانہِ چھُ سُہ چھُ مس گژھان تہٕ پتہٕ چھُ یہِ تھوٚد تھدان تہٕ پتہٕ چھُ یہِ ؤسۍ پیوان تہٕ تۄہہِ ما چھُ باسان یتھ تہِ دانٮ۪س تہِ ہیٚکہِ تہِ گٔژھِتھ نہ کینٛہہ گژھٮ۪س نہٕ لگ بگ ییٖتِس کالس اَسہِ وٕچھنُکُے وٕنکیٚنسٕے تعلُق چھُ مےٚ چھُنہٕ باسان کینٛہہ گژھِ کینٛہہ وٕنکیٚنس یہِ وٕچھتو تُہۍ یہِ دانہِ یہِ چھُ اگر أسۍ وٕچھو یتھ جایہِ زیادٕ گوٚمُت یتھ کھاد آسہِ نہ گٔمٕژ زیادٕ وغیرہ آسہِ گوٚمُت سُہ ہیٚکہِ گِرِتھ سُہ چھُ زیادٕ مستی کران حظ
یہ اصل صحتس مز یہ درمیانس درمیانس من تو صوفی صاحب اس ونتو یہ سا یم سات اس مختلف کھاد چھ پنس زمینس اندر چھکان تم سات اس بٹھن تہ پیوان تم کھاد یا آب ست گژھان کھاد یت اس ورمی کمپوسٹ تراوان کھاد تو ات مز ما چھ اس دانہ گژھان مس یا پتہ ؤسۍ پتہ ہیکان نہ سر یہ ات مز ؤسۍ پیوان تو نہ گژھِ کران ویسے تہ چھ گۄڈنیُکُے ؤری مگر اس باسان دانِچ یُس پوزیشن چھس تو نہ پے یہ ؤسِتھ تو نہ گژھِ ات کانٛہہ پرابلم حظ تو بالکل ہیکو أسۍ آرام سان یہ لوٗنِتھ حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ کٕہٕنۍ پرابلم گژھِ نہٕ اَسہِ تو بیٚیہِ کمہِ چیٖزُک یہ آرگینک یہ طور طریقس پٮ۪ٹھ یہ وۄپداوان یہ پنُن دانہِ تو بیٚیہِ کیٛاہ فٲیدٕ ہیٚکہِ سٲنِس زٔمیٖندارس امہِ سۭتۍ فٲیدٕ یی اَسہِ یہِ چیٖز حظ وٕچھ حظ سون زٔمیٖن اوس گوٚمُت خراب حظ خراب گوٚو یہِ چیٖز یہِ اوس کھادو فرٹیلایزرو تہٕ کیمِکلو خراب کوٚرمُت یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان پتہٕ اَسہِ زٔمیٖن اوس بنجر بنیومُت بنجر بنہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ دوٚیِم فصل دِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ پرُس دِتُکھ اَسہِ تِلہٕ گۄگُل حظ ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ بنیٛاو نہٕ کینٛہہ یَتھ اوس فرٹیلایزر اَسہِ ترٛٲیمٕتۍ یہِ اوس اَسہِ اُمید محکم چھُ اَسہِ دِوان پتہٕ ہردی یِژ دانہِ لوٗنِتھ تِلہٕ گۄگُل یہِ اوس اَسہِ بنومُت من أسۍ یُتھُے یہِ دانہِ تیار گژھِ أسۍ وَوو یَتھ پٕلاٹس سٲرسٕے تِلہٕ گۄگُل حظ تہٕ چوٗنٛکہِ یَتھ منٛز گٔے وۄنۍ تِم جُز اَتھ قُدرتی جُز گٔے اَتھ منٛز پٲدٕ یم ات زٲلمٕتۍ ٲسۍ یِمو فرٹیلایزرو تِم جُز گٔے یَتھ منٛز پٲدٕ یہِ اوس بنہِ اَسہِ تسلی بخش تِلہٕ گۄگُل چونکہ ونکس چھ ساری ونان آرگینک یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سبزی کران استعمال سہ دپان مےٚ ہسا گوٚژھ آرگینک سبزی یا دانہِ چھُ ونان سُہ چھُ دپان مےٚ ہسا گوٚژھ آرگینک تِکیازِ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ کیمِکل تہٕ اسہِ ؤنۍتو تُہنٛدِس دانٮ۪س ہیٚکیٛاہ امہِ سۭتۍ ریٹ ہُرِتھ بالکل سٲنِس دانٮ۪س یُس تہِ پیداوار أسۍ کرو یتھ زٔمیٖنس منٛز پوٚد تتھ سُہ گٔے ڈبل ریٹس واریاہ مارکیٹ ریٹ گژھِ زیادٕ تِکیازِ سُہ چھُ آرگینک سُہ چھُ فری تمہِ سۭتۍ چھُ صحت روزان انسانس ٹھیٖک ٹھاک نہ نہ کانٛہہ ڈِزیٖز ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ تمہِ سۭتۍ کِہینۍ بٮ۪مارِ گژھن انسانس کینٛہہ وٕنکیٚس چھِ مُختٔلِف قٕسمٕچ بٮ۪مارِ گژھان پٲدٕ وجہ چھُ أسۍ چھِ غلط غذا استعمال کران کیمِکل یِم کھادو سۭتۍ یُس بنومُت غذا چھُ سُہ چھِ أسۍ استعمال کران چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سایڈ افیکٹ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ سایڈ افیکٹ یہِ چھُ فری تہٕ اسلیے چھُ مارکیٹ روزِ سٲنِس دانٮ۪س سانہِ سبزی بناوو باقٕے چیٖز یُس تہِ بناوو آرگینک طور تتھ روزِ مارکیٹ بہتر تو کوتاہ خۄش چھُو تۄہہِ باسان یُہُس یُس تۄہہِ چھُو آرگینک طور طریٖقس پٮ۪ٹھ دانہِ ووٚنمُت کیٛاہ باسان چھُو تۄہہِ واریاہ واریاہ خۄش چھِ أسۍ ہسا چھِ بالکل مطمعین یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ مطمعین یتھ پٮ۪ٹھ صوفی صٲب اَسہِ ؤنۍتو ٲخرس پٮ۪ٹھ تُہۍ کیٛاہ چھُ وَنان یِم زن تہٕ باقٕے زٔمیٖندار سٲنۍ چھِ تہٕ تِمن کیٛاہ چھُو تُہۍ مسیج یژھان دِنۍ ییٚمہِ آرگینِک کہِ حوالہٕ تاکہِ تِم تہِ کرن تُہنٛدی پٲٹھۍ یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ دانہِ کاشت اتھ پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سون گام حظ یہِ چھُ رۄقبٕکۍ لحاظہٕ کاشتکٲری ہُنٛد یہِ چھُ رۄقبہٕ یِمن نِش یہِ چھُ واریاہ زیادٕ واریاہ زٔمیٖن چھُ ییٚتہِ واریاہ زٔمیٖن چھُ تِمن چھِ یہِ مسیج چاہے وٲر آسہِ بناوٕنۍ دانہِ آسہِ بناوُن حتاکہِ مکٲے تہِ اگر وۄنۍ آسہِ میٲنۍ مسیج چھِ یہِ گٔژھ اَسہِ بناوٕنۍ آرگینِک پیٹرنس پٮ۪ٹھ حظ تاکہِ وۄنۍ ہے اتھ آسان نہٕ سایڈ افیکٹ آسان نہٕ کینٛہہ امہِ سۭتۍ گژھن نہٕ بٮ۪مارِ اَسہِ کینٛہہ سون صحت روزِ ہے ٹھیٖک بیٚیہِ ہُرے پیداوار تہِ اَسہِ زٔمیٖن بنہِ ہے یہِ اَسہِ تتھ قُدرت کِس تتھ یُس سُہ قُدرتن نظامن اکھ تھوٚومُت اوس اتھ تٔتھۍ پیٹرنس پٮ۪ٹھ یی ہے بیٚیہِ یہِ زٔمیٖن اَسہِ واپس یہِ وَوہو تہِ بنہِ تہٕ بہرحال صوفی صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد تہِ کرو أسۍ شُکریہ مُبشر صٲب سٮ۪ٹھاہ خوشی سپدے اَسہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ چکلہٕ ہٕنٛدِس گامس انٛدر وٲتۍ تہٕ ییٚتہِ وٕچھ اَسہِ 400 کنال زٔمیٖن تِم یتھ زن دانہِ چھُ کاشت کرنومُت آرگینِک طور طریٖقن پٮ۪ٹھ گۄڈٕنیتھ یژھاو أسۍ تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ آرگینِک کتھ چھِ ونان أسۍ آرگینِکُک بیسِک کنسیپٹ چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚنس یوٗرپس منٛز سورُے یُس تہِ تتہِ فصل چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان آرگینِکس سۭتۍ یِم تہِ تتہِ میوٕچ ٲسِن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کاشتکٲری ٲسِن سُہ چھُ آرگینِک میٖنٕز گوٚو زِ أسۍ دِمو نہٕ یِمن پننِس زٔمیٖنس دِمو نہٕ أسۍ کھاد کِہینۍ یُس اِن آرگینِک کھاد چھِ یُس کیٖمیٲیی کھاد چھِ یُس کیمِکل کھاد چھِ سُہ دِمو نہٕ أسۍ اتھ کِہینۍ کیازِ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ زٔمیٖنس تہِ خرٲبی گژھان بیٚیہِ چھِ یہِ اَسہِ بٮ۪مارِ پٲدٕ کران أسۍ تراوو اتھ یُس اَسہِ پنُن گرٕ پاہ چھِ آسان یا یُس اَسہِ ؤرمی کمپوسٹ چھِ آسان یا یُس اَسہِ باقٕے یِم آرگینِک گرِ چھِ آسان یِم کھاد واد یا گُہہ چھُ آسان یہِ دِمو أسۍ پننِس زٔمیٖنس أسۍ کرو یہِ بیلنس برابر أسۍ دِمو نہٕ اتھ یِم کیمِکل کھاد کِہینۍ یِہے کنسیپٹ چھُ ڈیولپ گوٚمُت اتھٕے چھِ ونان آرگینِک فارمنگ سُہ فارمنگ یُس أسۍ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ فصل وۄپداوو خٲلی کھادو بغٲر چوٗنٛکہِ یُس یہِ کوٗشش چھِ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر واریاہ ؤرۍیو پٮ۪ٹھ کران مگر بارہمولاہس منٛز کوٚر اَسہِ یہِ اِمپلمنٹ مگر مسلہٕ گوٚو زٔمیٖندار ٲسۍ نہٕ مانان کینٛہہ یِم ٲسۍ نہٕ اوکُن مٲیل گژھان کینٛہہ کیازِ یِم ٲسۍ ونان کھادو بغٲر ہیٚکہِ نہٕ زٔمیٖنس منٛز کانٛہہ فصل کھٔسِتھ پیداوار ہیٚکہِ نیرتھٕے تیٚلہِ پیداوار ہیٚکہِ نہٕ نیرتھٕے کیازِ کہِ یِم چھِ پننِس زٔمیٖنس دِوان لاتعداد کھادٕ یِم چھِ دِوان دوٲیات یِم چھِ دِوان باقٕے چیٖز یِم چھِ نٮ۪نٛدٕ دوا دِوان یِم چھِ باقٕے چیٖز دِوان یِم چھِ ونان اگر نہٕ اَسہِ کھاد دِژ کینٛہہ یِم نسا کھسنٕے نہٕ کینٛہہ تمہِ موٗجوٗب ٲسۍ نہٕ أسۍ زٔمیٖندار مانان امہِ موٗجوٗب کِہینۍ
پتہ یُس یہِ کوٗشِش کٔر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرن اتھ منٛز آسہِ سٲنۍ ڈائریکٹر صٲب تہِ اتھ منٛز آسہِ چیف ایگریکلچر آفیسر بارہمولہ تہِ اَسہِ کٔر یِمن سۭتۍ ؤرک شاپ اَسہِ کٔر یِمن سۭتۍ پروگرام اَسہِ کٔر یِمن سۭتۍ کنڈکٹ واریاہ کینٛہہ کیمپ اَسہِ أنۍ واریاہ زمیٖندار جمع کٔرِتھ اَسہِ دوٚپ یِمن تُہۍ کٔرِو یہِ اکھ پریکٹِکل اکھ یہِ تُہۍ کٔرِو تجرُبہٕ اکھ یہِ تُہۍ کٔرِو پنُن زمیٖن اَمہِ زہرٕ نِش آزاد تُہۍ کٔرِو اَمہِ زمیٖن نِش پننہِ زہرٕ نِش کٔرِو یہِ مۄخصر تُہۍ وۄپدٲیِو یہِ اگر تۄہہِ مثال کے طور پر کانٛہہ مسلہٕ گوٚو یہِ فیل گوٚو یہِ کٔرِو نہٕ کینٛہہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر تۄہہِ سۭتۍ شان بشان أسۍ کرو تۄہہِ کمپنسیٹ اَمہِ خٲطرٕ اگر اتھ مثال کے طور پر پگاہ پیداوار ترٛایہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو مُبشر یہِ چھا بارہمولہ ڈِسٹرکس منٛز گۄڈنیُک سُہ گام ییٚتہِ تۄہہِ یہِ کوٗشِش کٔرٕو بارہمولہ ڈسٹرکس منٛز چھِ اَسہِ ویجٹیبل کلسٹر واریاہن جاین چلان مگر یُس یہِ پیڈی ویجٹیبل کلسٹر چھُ یہِ چھُ اَسہِ گۄڈنِکۍ پھِرِ ییٚتہِ کوٚرمُت بارہمولہ ڈسٹرکس منٛز چھُ وٕنکیٚنس پیڈیَس پٮ۪ٹھ اَسہِ یہِ آرگینِک کلسٹر گۄڈنِکۍ پھِرِ کوٚرمُت ویجٹیبل کلسٹر زمیٖندار چھِ یتھ سۭتۍ وابستہٕ چوٗنکہِ ایز پر ڈایریکشنز آف یِم اَسہِ چھِ ڈپارٹمنٹٕکۍ اَسہِ کٔرۍ اَتھ منٛز 400 کنال زمیٖن ایڈاپٹ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ 50 زمیٖندار اَتھ منٛز ایڈاپٹ اَتھ کلسٹرس منٛز أنۍ اَسہِ 50 زمیٖندار بیٚیہِ 400 کنال زمیٖن چوٗنکہِ وٕنکیٚنس چھِ یہِ پوٗرٕ اکھ یُس یہِ کلسٹر چھُ گوٚمُت آرگینِک کلسٹر یہِ چھُ رجسٹر گوٚمُت یہِ چھُ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرس نِش رجسٹر اَتھ منٛز چھُ اَمہِ برونٛہہ اَسہِ تِلہٕ گۄگُل لگومُت آز لگوو اَسہِ یہِ پیڈی کٕہٕنۍ کہِ مےٚ یہِ کھاد کٔر اَسہِ منٛز استعمال اَتھ دیُت یِمن اَسہِ گرٕ پہ بیٚیہِ دیُت أمِس ؤرمی کمپوسٹ اِوٕن نٮ۪نٛدٕ دوا تہِ ترٛوو نہٕ یِمو کینٛہہ چوٗنکہِ تۄہہِ کوٚروٕ پانہٕ زمیٖندارن سۭتۍ کتھ تِم چھِ مطمعین بیٚیہِ ووٚن تِمو تۄہہِ اَسہِ دوٚپُکھ ہے اَسہِ ہسا ترٛٲو نہٕ یَتھ نٮ۪نٛدٕ دوا تہِ کِہیٖنۍ چوٗنکہِ وِزِ وِزِ چھِ پیٚوان اَسہِ یِمن سۭتۍ یُن یِم ہیٚچھناوٕنۍ یِمن سۭتۍ پروگرام کَرٕنۍ زِ وۄنۍ سا یَتھ تُہۍ کانٛہہ کھاد ترٛٲیِو تہٕ وۄنۍ چھُ یِمن تہِ مایِنٛڈ بنیومُت کیونکہِ یِم کَرنٲے اَسہِ ایٚکسپوجر وِزِٹ یِم نی اَسہِ باقین جاین تہِ صدربل باقین جاین ییٚتہِ وٕنکیٚنس آرگینِک کلٹِویشن گژھان چھِ تَتہِ کٔر یِمو زمیٖندارن سۭتۍ کَتھ باتھ تِمو تہِ ووٚن یِمن زِ یہِ چھُ بہتریٖن چیٖز اکھ چھُ اَمہِ سۭتۍ پیداوار تہِ اَصٕل گژھان بیٚیہِ چھُ سون زمیٖن گژھان اَمہِ زہرٕ نِش آزاد تہٕ مُبشر صٲب اَسہِ ؤنۍتو کیٛاہ کیٛاہ دیُت یِمن محکمہ ایگریکلچرن محکمہ ایگریکلچرن کوٚر یِمن گۄڈنیتھٕے معیاری سیٖڈ مُہیا زِ یُس ہسا تُہۍ سیٖڈ کٔرِو استعمال یہِ ہسا گژھِ آسُن سُہ سیٖڈ یُس آرگینِکسٕے پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن آمُت نمبر دوٚیِم ووٚن اَسہِ یِمن کٕہٕنۍ کھاد چھِنہٕ استعمال کَرٕنۍ سٹاٹ پٮ۪ٹھے دیُت اَسہِ یِمن ؤرمی کمپوسٹ ہر أکِس زمیٖندارس دیُت اَسہِ گرِ ؤرمی کمپوسٹ پِٹ یُس تہِ تۄہہِ گرِ نیرو کِچن ویسٹ باقٕے یہِ ترٲیِو تُہۍ اَتھٕے منٛز اَمہِ علاوٕ دیُت اَسہِ یِمن باقٕے پتہٕ ؤرمی کمپوسٹ یوٗنٹ تہِ دِتِکھ بیٚیہِ دِتُکھ ؤرمی کمپوسٹ کھاد تہِ گرٕ پتہٕ دِتُکھ سورُے کینٛہہ یُس تہِ یِم دِتِکھ اَسہِ بیٚیہِ دِتۍ اَسہِ یِمن یِم تِم چیٖز یِم نیٖم ایکسٹریکٹ بیسٕڈ چھِ باقٕے چیٖز چھِ یِم تہِ آرگینِک اَسہِ یِم ٲسۍ کھادٕ آسہٕ تِم کَرِ اَسہِ یِمن مُہیا تِم دِتۍ اَسہِ یِمو پتہٕ یَتھ منٛز تَمہِ علاوٕ ووٚن اَسہِ یِمن زِ وِزِ وِزِ آیہِ أسۍ یور یِم ہیٚچھنٲے اَسہِ یَتھ منٛز کۭژاہ گیپ چھِ تھاوٕنۍ یَتھ کُس یَتھ منٛز کیٛاہ اِرِگیشن چھِ تھاوُن باقٕے چیٖز کیٛاہ چھُ تھاوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لاگُن ساینٹِفِک بُنیادس پٮ۪ٹھ لگایہِ یِمو یِم تہٕ اِنشاء اللہ رحمان چھِ وٕنکیٚنس مطمعین زمیٖندار اور بیٚیہِ چھُ یِمن پننہِ تجرُبہٕ حِساب باسان زِ یَتھ آسہِ پیداوار اَصٕل تہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان چوٗنکہِ وۄنۍ ہیوٚت رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ روٗد وۄنۍ دانہِ لوننس دانہِ گژھِ توٚتُے لگہِ تِم دانہِ تیار گژھنس اَسہِ پیڈی تہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان کیُتھ فصلہٕ پیداوار نیرِ یِہُس سون تجرُبہٕ سون ساینس حِساب تہٕ سانہِ حِساب یُس أسۍ وٕنکیٚنس اگر أکِس دانٮ۪س نظر تراوو أسۍ ییٚتہِ یِمن پٮ۪ٹھ نظر تراوو اَتہِ چھِ اَتھ ہایہِ درٛامٕژ اَصٕل یعنی کہِ أہنٛدِ حِساب تہِ یِمو تہِ ووٚنہو تۄہہِ زِ یَتھ ہسا آسہِ پیداوار ہُمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیازِ کہِ یُس یِمن پنُن وٕنکیٚنس تجرُبہٕ چھُ یِمن زمیٖندارن یِم تہِ چھِ وَنان بیٚیہِ سانہِ ساینس حِساب تہِ یِم اَتھ وٕنکیٚنس یِم چھِ درٛامژٕ یُس أسۍ أمِس گروتھ چھِ سُہ چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل اگر تُہۍ وٕچھِو باقٕے فیٖلڈس منٛز باقٕے فیٖلڈٕ کھۄتہٕ چھِنہٕ اَتھ گروتھ کم کہِ اَتھ چھِ گروتھ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چوٗنکہِ یُہُس روٗد موسمٕچ تبدیٖلی تہِ یُہُس روٗد فلکچُویشن اِن ٹیمپریچر تہِ یُہُس گوٚو ٹیمپریچر اپ تہِ یُہُس پیوٚو روٗد تہِ کنٹِنیوٗ ڈوٹھ تہِ پیوٚو مگر یَتھ یُس یہِ پیچ چھُ اَسہِ یُس یہِ آرگینِک کلسٹر چھُ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو نہٕ کٕہٕنۍ اَثر یہِ روٗد برابر وٕنکیٚنس پننہِ حِساب گروتھ کران اور اِنشاء اللہ رحمان چھِ اَسہِ اُمید زِ یہِ کرِ پوٗرٕ گروتھ اور یَتھ نیرِ اَصٕل ییٖلڈ بہرحال مُبشر صٲب اَسہِ تہِ چھِ اُمید یِہوے زِ یِہُس نیرِ جان پیداوار نِمن چکلہٕ کٮ۪ن گام والٮ۪ن نِمن زمیٖندارن نیرِ جان پیداوار تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج چھُو تُہۍ یژھان ییٚمہِ سانہِ پروگرام ٲخرس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِہے میسیج دِوان زِ گۄڈنیتھ ٲسۍ نہٕ لُکھ مانان اَتھ کُن گژھُن کِہیٖنۍ گۄڈنیتھ ٲسۍ نہٕ لُکھ مانان یہِ آرگینِک کلٹِویشن کَرٕنۍ کِہیٖنۍ وٕنکیٚنس وٕچھِو تُہۍ پانے زمیٖندار کۭتیاہ خۄش چھِ زمیٖندار کوتاہ چھِ اَتھ مطمعین اَتھ کلٹِویشنہٕ خٲطرٕ بہٕ چھُس میسیج دِوان یِہے ہر أکِس زمیٖندار بٲیِس زِ چاہے سُہ یُس تہِ کلٹِویشن سُہ کرِ چاہے سُہ وِجٹیبل کرِ دانٮ۪س سۭتۍ کرِ مہ ترٲیِو پننِس زمیٖنس یِم کھاد مہ کٔرِو پنُن زمیٖن تباہ کِہیٖنۍ مہ دِیِو بٮ۪مارٮ۪ن اورے دعوت کِہیٖنۍ خٲلی کٔرِو آرگینِک کلٹِویشن اور اِنشاء اللہ رحمان ڈپارٹمنٹ چھُ تِمن شان بشان سۭتۍ بہرحال مُبشر سلطان صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَمہِ خٲطرٕ زِ تۄہہِ دِتوٕ سٮ۪ٹھاہ مفیٖد تہٕ اہم زانکٲری آرگینِک کہِ حوالہٕ شُکریہ گونی صٲب دوستو یِم ٲسۍ مُبشر سلطان صٲب یِم زن تہِ ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ ییٚتہِ بارہمولہس انٛدر کٲم چھِ کران تہٕ یِم ونان ٲسۍ زِ یُس زن اگر أسۍ آرگینِک طور طریٖقس پٮ۪ٹھ پیڈی وۄپداوو تہٕ اَمہِ سۭتۍ کوتاہ فٲیدٕ چھُ زمیٖندارس تہِ یا زمیٖنس کوتاہ فٲیدٕ چھُ یِوان تہٕ اَسہِ سارنٕے زمیٖندارن پزِ یی زِ أسۍ کرو یہِ ہسا یہِ آرگینِک طور طریٖقس پٮ۪ٹھ یۄس تہِ چاہے سُہ سبزی سٲنۍ چھِ چاہے سُہ دانہِ سون چھُ سُہ کرو کاشت تہٕ اکھ نیرِ اَسہِ فصلہِ پیداوار تہِ جان تہٕ بیٚیہِ سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ بخش
नाज़रीन ये सोन अज़िक प्रोग्राम यथ मज अस तोह ताम जमीन ज़राअत अत सत बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातनानच कोशिश कर ताकि तुझ सपदो मुस्तफीद यदि तोह तो कह राय या मशवर यम प्रोग्राम के हवाले अस ताम वातनाउन आसि तुह हेकियो बज़रिए ईमेल अस ताम वातनयित सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar@yahoo.com वनकस वोत ये सानि प्रोग्रामुक वक अंत दी इजाजत अस्सलाम वालेकुम।